जे 7टा परे तमे रास्ता रोक करिया आस्थिलो तमे कोन चिंता करनथलो 24 वर्ष सरकार रे अछो जे आमे जिमि रास्ता रोक करिवो पुनी बिरजा बिरजा मंदिर कोउठी तमे आसी रास्ता रोक करूथलो कोउठी बिरजा मंदिर जाइकी होची टाउन बाहर जाइकी तमर रास्ता रोक करिवार तला बिरजा मंदिर पाखरे कलोनी एई जो घटना घटिची ए घटना उपरे बहुत वाद विवाद हेई सरलेनी जे एक्चुअली साधारण लोक आगे बुझंतु जे जो घटनाटा घटी से दिन जो समय रे घटिची से कौ समय घटी जे आमर जाजपुर जिलार जे जिंजुको गोटे माने नेता बोली भावुचंदी से कहउचंदी जे बिरजा प्रकल्प को बीजेपी विरोध करुची एवं ताकू काम न करे देबा को ता विरुद्ध रे हमें आंदोलन को जाइथिलु रास्ता रोक जाइथिलु मु गोटे प्रश्न एठी करियो चाहूची कौ समय आंदोलन होतला मु तो देखिने कोटी रास्ता रोक संध्या 6टा 7टा परे हुए जे 7टा परे तमे रास्ता रोक करिया आस्थिलो तमे कोन चिंता करनथलो 24 वर्ष सरकार रे अछो जे आमे जिमि रास्ता रोक करिवो पुनी बिरजा बिरजा मंदिर कोउठी तमे आसी रास्ता रोक करूथलो कोउठी बिरजा मंदिर जाइकी होची टाउन बाहर जाइकी तमर रास्ता रोक करिवार तला बिरजा मंदिर पाखरे कलोनी जाजपुर बिंजारपुर रास्ता को बंद कलोनी सेठी भी लोक जानि थांते सरकार के पाखरे खबर पहुंचतांता तमे आसिलो कोउठी ना जाजपुर टाउन पारी हेकी गोडा पूरा सुचिंत भाबरे एटा को करिया पई तमे आइलो बुढा नई कति तो मते लागुची ये योजनाटा जे ये रास्ता रोक नुह कि बिरजा मंदिर पाई नुह कहीं बिरजा मंदिर सांगे हाटर किसी संपर्क नाई से कथा से निजे स्वीकार कर सारे तेणुक एटा धर्मशाला विधायक को से रास्तार अटकई सांगे हैंकलिंग करवा एवं जो जिनस विधायक बर्तमान कर जो कार्यक्रम हाथ सब नहीं आम धर्मशाला विधायक हिमांशु भाई नहीं जे एठी जो मैंने सब खଣି खादान चोरी सब होता जमीक खाली धर्मशाला नुह जाजपुर जिले में जोड़ जोड़ सब चोरी होता ताकू बंद करने माफिया को बंद करवा जो धंदा सी बर्तमान करुँच जो ब्रेक देते गोटे हैंकलिंग आक्रमण होता केवल आक्रमण किसी रास्ता बास्ता बंद नुह रास्ता बंद गोटे कहते कि 10टा 11टा 12टा बेलू इश्यू है कि ना कौट गोटे एक्सीडेंट केस होगा दुर्घटना है से लोक रास्ता को पलि आसती बिरजा मंदिर ता परदिन हाट बस तमें संध्या 6टा 7टा बजे आस रास्ता बंद करिया तो एक्चुअली एटा नुह केवल विधायक को सेठी ब्रेक दबा डेवलपमेंट काम को बंद करवा अटकईवा ये हूँ गोटे जो पुराना अभ्यास दादागिरी सब अभ्यास थिला से अभ्यास ये भूली जाउचंती जे एटा बीजेडी नुह आमे काकू जाइकी बाहर करदेबू कौटू हाथ टाणी बाहर करदेबू स्टेज रु ताकू तंटिया मारिक स्टेज रु विदा करदेबू ये आज्ञा भारतीय जनता पार्टी ये बीजेडी दल नुह एटा जानिबा दरकार सी जने बीजेपी सहयोगी विधायक सरकारी दलर विधायक सी अच्छा तमें गोटे रास्तार अटकी 3 घंटा पुणी रास्तार अटकी हैंकलिंग कराउछ एकदम निंदनीय घटना मु भावुची बरं जो नेता दिने छाड़ी दिने दिने छाड़ी दिने बाबू दौरान कौन जे एटा नुह सेटा नुह बरं जदि भल होता से ता परदिन क्षमा प्रार्थना करते निजे आ भाई की कहीकि फोन करूँ कौन ना आमर एटा भूल हो गला एटा को कॉम्प्रोमाइज करदवा निजे से कर आवश्यकता था ता परदिन जे जहाँ करूँ आम आज्ञा भूल करूँ तुमको जानिकी आम अटकईचु तुम उपर आक्रमण करूँ एटा आम भूल काम कर देखो आज्ञा जो विधायिका प्रमीणा मल्लिक कहले लिखुआ कहीं राति जाऊले देखो एटा कौन डाली कथा तुम घर भाई की देदेव दिन 9टार दस्तखत करदेव राति 10टार दस्तखत करदेव समय अच्छे अफसर जी कथा संध्या 6टार जाऊँ अफसर कथा से कौन प्रमीणा मैंने मैडम ये कर दिखती सब जगह सका 8टार उठिकी क्या भोर 5टार उठिकी 12टा भितर काम सर दिखती मास भितर बिगड़गला सब 24 वर्ष इतिहास भूली जाऊँ बिंजारपुर इतिहास आपण पाखे ना मो पाखे ना मैंने सब तलू ओपर पर्यटन डाली रू आरंभ करके कौ जिन सी ना तो सी बर्तमान लोक केवल भुआ बोलिया बयानबाजी आरंभ कर प्रमीणा मैडम कथा सर्वसाधारण अच्छी सी कौटू ब्लॉक कम एठू डीलर कतरू आरंभ करके ऊपर पर्यटन चांदा लबा लोक सी कौन कह आम चांदा नौलु 24 वर्ष चांदा नौ से निजे कहते 29 वर्ष विधायिका सेटा बबाबू पचारे बबाबू कहीदेवे विषय बबाबू जाकि 19 भाषण देके आइले बरी रे जे मो लोक देर जे हाथ दबा आम टाणी नहीं जीवु कौटी दिल्ली पर्यंत टाणी दिल्ली की तो नेलेनी निजे जो गुंडा आ गोटे गुंडा को लेकिन पाखे कोर्टे बसई खा बबाबू से कथा जानी गोटे गुंडा को लेकिन कोर्टे बसई जहाँ भाषण देल 2019 जे तुम गुंडा मो गाड़ी भांगिल सब जगह करे से गुंडा को पुणी कोर्टे बसई ये अभ्यासगत सब जगह गुंडागिरी अभ्यास छाड़ा दरकार बर्तमान से चिंता करवा दरकार यहाँ बर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार अच्छी मोहन माझी सरकार अच्छी साधारण लोक न्याय पाइबे आईन ता बाटर जीव
ତେଣୁକରି ଯିଏ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରିବ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ତେଣୁକରି ସେ ଯେତେ ବଡ ଲୋକ ହଉ, ତେଣୁକରି ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି, ତମେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ଭୁଲ କରିଛି, ଭାଇ ଭୁଲ କରିଛି, ଭାଇ ଜେଲ ଯାଇଛି, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ନିଜେ ଭୁଲ କଲେ ବି ଜେଲ ଯିବେ। ସିଏ ଯେତେ ବଡ ଲୋକ ହଉ, ଏଠି ଜେଲ ପାଇଁ କାହାରି ଅଟକେଇ ଯାଇପାରିବନି। ଜାମିନ ଆବେଦନ ପୁଣି ସେଇ ତ ମୁଁ କଥା କହୁଛି ଯେ ନିୟମ କାନୁନ ତାଙ୍କୁ ମାଲୁମ ଅଛି, ସେ ଜାଣିକି ଲୋକଙ୍କୁ ସିମ୍ପାତି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ କଲିକତାରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଜାମିନ ଦେବା ପାଇଁ, ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଓକିଲ ଦବ ଜାମିନ ହେବା ପାଇଁ, ଜାମିନ ବାଉଣ୍ଡ। ସେ ନିଜେ ମତେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ କଥା, ସେ ନିଜେ ସେଦିନ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ କହିଲା କରୁନାହାନ୍ତି? ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାମିନ କରିନୁ, ମା ବିରଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଛୁ, ଇଏ କଣ ମା ବିରଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି? ଇଏ କଣ ମା ବିରଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଯାଜପୁର ଲୋକରେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ବିରଜାଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୋଉଠି, ହାଟ କୋଉଠି ଅଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ସ୍ୱୀକାର ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କଲେ ହବ। କଣ କଲେ ହବ ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଚାଷୀ ଭଲ ଭଲ ମୂଲ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଯୋଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉଠି କଲେ ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସରକାରରେ ଅଛୁ, ସେ ଅଭ୍ୟାସଟା 6 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ମାସେ 15 ଦିନ କଥା ଅଲଗା କଥା, ଅଭ୍ୟାସଟା କମାନ୍ତୁ। ଯେ ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଓଡିଶାବାସୀ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ବସେଇଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା କରନ୍ତୁ, ସରକାରୀ ଦଳ ହବାକୁ ପ୍ରୟାସ ନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ 6 ମାସ ମାତ୍ର ହେଇଛି, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହବ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବୁ। କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାକୁ ଭରସା ନାହିଁ। ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଭରସା ନାହିଁ, କାହା କଥାକୁ ଭରସା କରିବେ? ତ ଲୋକ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଗୁମରାହ କରିବାକୁ ଯୋଉ ବାଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ସେ କ୍ଷାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲ ହବ। ଚୋରି କରିଛ, 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଛ ତମେ, ଗୁପ୍ତ ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚୋରି ହେଇଛି। ସବୁ ଖୋଳତାଡ ହଉଛି, ବାହାରିବ। ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଲେ କଣ ହବ? ସମୟ ଅଛି ନା, କୋଉଠି କେତେ କାମ ହେଇଛି, ଗୁପ୍ତ ଟେଣ୍ଡରରେ କୋଉଠି ହେଇଛି, ଖୋଲା ଟେଣ୍ଡରରେ କୋଉଠି ହେଇଛି, ସବୁ ବାହାରିବ ଆଜ୍ଞା। ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, 6 ମାସ ମାତ୍ର ହେଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାଜପୁର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ମୋହନ ପ୍ରକାଶ କାଢିବେ? ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ କହିଥିଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛୁ, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଦୁର୍ନୀତି ଯେତିକି ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟି 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 କରିକି ଦୁର୍ନୀତି ପଦାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ସେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଯିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିବ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ।